po. So, andito po ako ngayon sa Celine. Pinapabili po ako ni Mami Ginalyn ng new bag. Gift niya daw sa akin. And si Mami Dang naman ng sandals. Pinapabili niya ako ng 5, pero baka 2 lang. Grabe ba? Pugita yun. Yan. Thanks Mami Dang and Mami Ginalyn. Thank you Mami Ginalyn and Mami Dang. Love you. Thank you po. Yan po ang ating lunch. So happy. Pwede pong i-eat. Ma'am, etong dalawa, 3,938. Grabe po. Grabe si Mami Ginalyn. Grabe po. 6 pieces ang pinabili niya sa akin. Tapos 2 kay Mami Dang. OMG. Excited. 6 or 5 pieces. Grabe ba? So, kulang pa daw po yun. Pinadagdag pa ako. Display na lang. Yan. Hindi po sale ang CLN. Baka ma-issue pa ako. Yan. Thank you so much, Mami Ginalyn and kay Mami Dang. Yan po. 2 bags from Mami Dang. 1 shoes. Ay, mali. 2 sandals from Mami Dang. 2 bags from Mami Ginalyn. 1 shoes and 3 sandals. Yan. Binilan ko na din po ang aking ate. Kasi sobrang dami. Thank you po. Love you, mommies. Grabe. So happy. Hello po. Good evening. So, yan. Mag-unbox ang aking ate ng kanyang gift from Tita Ginalyn. Thank you, Tita. Love you. Yan. Thank you po sa gift. Advance gift. Oy. Wow. Flowers. Celine yan. Thank you po. Tita Ginalyn. Thank you, Tita Ginalyn.